Bunda emang calon mertua yang terbaik. Pede banget. Emang emaknya Randy mau? Mau lah, kan gue udah cantik. Hah? Siapa yang bilang? Ya mau lah. Jantung berdebar-debar. I'm getting questions lately why I have flies in the little block room with a side of a hook before I put that block on. That's just to get a Jadi little mau bit nikah sekarang extra nggak? holding power Bunda up that panggilin outside. kamu dulu. Bunda. Jantung berdebar-debar. When a rock becomes embedded in the soul, of course we have to remove that. That's going to leave Bunda a nikahin hole. kalian sekarang So ya. what do we do? Bentar, Bunda We try panggil to penghulunya. vent that Ih, area nggak boleh, out, Tante. creating a small Woi. indentation there so that Woi. debris doesn't pack Woi. back in that spot. Iya. When Lu possible, kerjain ini malah try to work that bengong. toward the inside of Maaf, the maaf, claw. maaf. Why? Kamu nggak apa-apa sayang? Gak apa-apa yang Beb. Kayaknya makin dekat tuh si Mikianti itu sama anak gue. Dulu kok Bu Berta ngasih gue Mikianti ini sih di kelompok gue. Oke, demikian penjelasannya. Jadi tugas kalian selanjutnya membuat presentasi. So we can preserve the Terus outside materi wall and the presentasinya total adalah triangle. hasil pembelajaran kalian selama 1 bulan, ya. Oh, mohon maaf Bu Berta, untuk tugasnya sendiri apakah dikerjakan secara individu atau secara kelompok Bu? Pertanyaan yang sangat bagus, Randy. Kamu mau nikah nggak sama ibu? At this point in the term, it looked like this issue Bercanda, would resolve bercanda. itself. Jangan ambil Look up serius. inside that hole, you can see that that is definitely not the case. Oh maaf Bu, jadi So, dikerjanya let's per get after it. kelompok atau per individu? Oh maaf Bu, jadi dikerjanya per kelompok atau per individu Bu? Sepertinya ini harus dikerjakan per kelompok ya. Semoga kita bareng lagi ya, baik Rati. Iya. Kalau gue sih semoga sama Ayang Beb Randy, love. Now we've gotten there. Nothing. Salicylic Iya acid wrap mas. won't fix. Satu kelompok ibu bagi 4 orang ya. Baik Well, Bu. well. Oke, Look ibu at bagi the ya size of kelompoknya. those claws. How much do you think I can take away? Aisyah, Let's find out. Welcome back. Michelle, Good luck, Hofka. Bom Bom, dan Bobby. Selanjutnya, Dewi, Dimas, Wati, Kita sekarang Bang Wati. Iya. dan Saske. Gue nggak borong lilis. Bye-bye, Meg. Bye. Lagi aku malah seneng kita bisa. Ya kan Mekianti mau bareng Ayang Beb Randy ya Dimas, jadi seneng dong. Iya ya. Dasar buciners. Kelompok So selanjutnya, exactly how much did we remove? Randy, Well, precisely a lot. Lilis, And she's done. dan Mekianti. We've got bubbles. Iya ya, aku bareng Ayang Beb Randy. Randy, Lilis, Now, you may wonder why it takes dan such a large Mekianti. area away around those marks. The reason, Iya ya, aku bareng number Ayang Beb one, if it is a small area of separation, I still want to have an idea of any pressure being applied to that area when done. Selamat And kerja if it's a kelompok large Bu area, Kunti we'll Bella. trim that down. Oh, Bu, so kok that I can kelompok make aku that cuma whole 3 orang, Bu? around that Gak region apa-apa. much easier. Kalian kan Swing cerdas-cerdas. around here and give you a little side Oh, iya, Bu. profile, give you a better Kecuali idea Mekianti of sih. the depth working Kok how gitu much sih, Bu? how far in Tapi iya sih. to that lesion. Dasar benalu tuh Every now and Mekianti. then while trimming, Siapa you'll yang find a benalu, cow with Lis? something Allah. caught between her claws. Astagfirullahaladzim. Today was one of those days. Have you figured it out Oke, yet? What that is? silakan dikerjakan That's dengan right. baik ya. That is a small piece of corn cob. Baik. So how exactly does a corn cob find its coba way kelompok gue nggak in ada between the Mekianti ini. claws of a cow's Tenang deh hoof? tugas gue. Well, after those gills are harvested in the fall, the remaining Ayang Beb, stubble kamu is mau then minum baled nggak, up, Ayang Beb? and some Boleh, farms sayang. use that for Bi, bedding. minumannya Those dong. extra corn cobs might Kek, get some siapa yang bedding, nyuruh-nyuruh and saya? therefore can get caught in the cow's toes on Baik, occasion. Kek. Kagak ini Mekianti. Nempel mulu, udah kayak magnet lu berdua. Idi, sirik aja lo. Lah kok ibu jadi ngelarang And after a bit of cleanup saya and modeling, sih? this Kan hoof di is peraturan done. nggak ada yang bilang Why kalau do I choose this Aisyah lagi chlorhexidine dilarang spray over ngomong. iodine? While Kamu they're ya both Aisyah bikin ibu excellent emosi. antiseptics, Maksudnya I emosi. prefer Aduh maaf ya, chlorhexidine because cowok-cowok it soalnya provides ibu a rada-rada long-lasting bobrok barrier jadi that actually salah binds to the ngomong. keratin in the hoof. Maaf juga ya tadi suaranya kegedean karena tahu kan kenapa? Karena ibu sosokan tomboy dan sosokan natural kan. Padahal aslinya enggak. Oh, aneh sekali. Maaf ya bobrok. Until Aneh next time, sekali. thanks for watching. Di dalam We will peraturan see you guru all dilarang menyiksa on the next one. muridnya. Why don't you start the Ibu mau trimming saya with your laporin. grinder? Because those hooves can hide a lot Mantap of Aisyah, debris. And that lanjutkan. debris, such as Udah, lu rocks, jangan can ngomong dull the aja, carbines udah. on my cutting wheel. So I use Betul my yang knife cowok-cowoknya to kok get the baru cleanup started. segini yang datang. Yang lain mana? Mulai aja dulu bu, nggak apa-apa. Bel udah bunyi kok juga dari tadi. Kamu jangan so ngatur ibu ya. Oh maaf bu, tadi Lilis cuma kasih saran bu, bukan buat ngatur. Kamu lagi, bisa nggak? Kamu nggak usah ngomong kalau di pelajaran ibu. Maaf bu, nggak bisa. Soalnya saya punya mulut dan lidah yang diciptakan untuk berbicara.
Ibu baru mau ngajar kalau udah lengkap dan cowok-cowoknya udah datang semua. Sambil nunggu, Ibu ke WC dulu ya. WC dulu ya, cewek. Di ruang tuh. Dasar murid-murid cerewet. Untung gue rada-rada tombol, jadi nggak cerewet kayak mereka. Dasar murid-murid cerewet. Untung gue rada-rada tombol, jadi nggak cerewet kayak mereka. Karena ini gue jadi bocah keren deh. Sekolah nggak pakai apa-apa. Emang enggak? Enggak gitu. Aku udah pakai ini udah lama. Nggak pakai apa-apa. Ya sebagai cowok tomboy juga harus merawat diri kan. Ada bu saya ngajar duluan. Di kelas. Yang bed gimana nih masuk ke aplikasi Word-nya? Oh, kita pencet aja. Oh gitu, caranya. Iya. Woi, kalian bisa nggak? Jauh sana, bucin. Nggak bisa. Nyesel gue bantuin lo berdua. Guru kita kemana ya? Kok lama? Paling dandan? Iya, Iqbal bilangnya saya tuh kalau nggak sekolah nggak make upan. Kok dia bisa bilang gitu ya? Padahal iya, Iqbal bilangnya saya tuh kalau nggak sekolah nggak make upan. Kok dia bisa bilang gitu ya? Padahal bulu mata sama alisnya kelihatan banget kalau dia make up. Iya, namanya juga guru Big Meja. Gimana sih kamu? Iya, betul. Udah datang. Let's make a faux frame. I cut Cowok-cowoknya both udah of these datang pieces semua out on my ya. laser, and I'm going to start by gluing this top Oke, piece here kita mulai right onto that pelajarannya bottom ya. hole. And then I just add Misi some Bu, pin nails to make sure Wati it's belum down nice datang, and Bu. snug. Kita Once that mulai glue aja. is dry, I'll use Cowok-cowoknya a udah flush pada trimmer datang to juga. make sure that my Kita langsung sides aja are mulai. nice and smooth and perfectly Bu, even. Then I go Ibu around the gimana piece with sih wood filler to katanya make sure that that kalau seam udah is lengkap hidden. kita And once that's mulai. dry, I will sand that. You have to be careful when you're sanding because you don't want to Saya sudah accidentally bilang ya, distort kamu your jangan oval. And I ngomong spray kalau the di sides with pelajaran filler saya. primer. Once this is dry, I will sand it down again and then repeat this process until my sides are looking nice and smooth and seamless. Once that's totally dry, I sand again and then I can finally start to Kamu ya, sprinkle. Aisyah You bikin can see ibu I'm getting great emosi. coverage with just this first coat. Aduh, And I'm not maaf ya. quite done yet, but you can Soalnya see ibu how I'm on ada track to buruk getting jadi this to looking salah. like it's a completely real frame. I'm looking forward to getting this piece completely finished up. Dibersihin dulu. Beberapa saat kemudian. Nah, gini kan enak. Dipandangnya juga enak. Uhuy, ada yang mau pergi kondangan nih. Hah? Siapa? Gak tahu. Kalau mau kondangan jangan di sekolah ya. Lagi nggak ada acara nikahan soalnya. Kan sini nggak mencium dan harganya cuma berapa ribu dan dingin banget. Bisa nggak kita langsung makan aja? Nggak usah banyak ngomong. Emang kamu mau nggak jadi istri gue? Nanti Candy yang beresin semua tante. Kok gue doang sih? Karena tadi Bom udah ngelamar lu. Iya apa sih? Pokoknya tante nggak mau tahu ya. Nanti semuanya ini bersih. Baik tante. Di dapur. Ih, kok gue sih yang bersihin semua ini? Kesel deh. Iya tante. Halo, congratulations morning. Siapa tuh mah? Kayaknya tantemu. Halo. Halo. Mah, kok tante ini datang lagi sih mah? BM kali. BM apa mah? Butuh makan. Betul. Kenapa sih bisik-bisik? Kamu lagi nyindir tante ya Amina? Siapa yang nyindir? Aku emang lagi ngomongin tante kok. Sumpah pengen gue makan nih bocah. Kamu sekarang udah gede ya Amina? Terus agak apa tante? Agak gendut. Aduh, tante kesini mau apa sih? Silaturahmi kan? Bukan mau jadi komentator. Kalau mau silaturahmi ya silaturahmi aja tante. Nggak usah banyak komen. Tante nggak pernah dicekokin kulit durian ya?
Aminah, minta maaf sama tante cepat. Aku minta maaf tante. Iya. Tadinya sih tante mau ngasih kalian THR, tapi nggak jadi. Soalnya kalian kan udah besar. Lah, malahan tambah besar tambah butuh tante. Tante kalau emang kamu niat ngasih jangan diomongin. Jatuhnya jadi kayak pamer. Loh, ini kok meja saya nggak ada taplak mejanya? Ibu, terus mana taplak mejanya? Kering taplak mejanya. Alasan ibu tuh paling gak suka kalau meja ibu nggak rapi, nggak bersih, nggak lengkap. Nanti ibu nggak konsen ngajarin kalian. Tapi kali ini ibu maafin, nggak apa-apa. Tapi kalau hal ini berulang kembali, kalian semua dapat hukuman, ya? Ngerti? Ngerti, Bu. Oke. Ini spidolnya mana? Penghapusnya mana? Ini Bu. Aduh, baru aja ibu tadi kasih tahu kalian. Emangnya ibu belum pernah jelasin ke kalian hal-hal yang harus ada di meja ibu? Masa kalian gak ingat sih? Ibu udah jelasin di pertemuan pertama kita. Meja ibu harus lengkap, bersih, dan rapi. Semua bahan ajar yang ibu akan pakai, semuanya harus ada di sini. Harus banget deh ibu ngajar kalau kayak gini. Maaf. Itu juga di depan. Meja kamu gak simetris. Pindah-pindahin sedikit. Angkat mejanya. Lurusin. Angkat. Aduh, angkat kursinya, jangan didorong. Waktu ibu udah habis ngoceh di sini. Males banget ibu ngajar kalau gini. Jadi terbuang sia-sia waktu ibu. Kalian ya, masa mau diingetin terus sih? Permisi, Bu Karen. Dasar murid-murid durhaka. Aduh, udah sakit gini, penyakit bobotnya ikutin keluar. Kesel deh. Tapi bukannya ibu kuat ya? Kan ibu tomboy. Gak kayak cewek-cewek yang lainnya. Sangat kuat. Emang kuat kok Dimas. Nah ini buktinya sekarang. Ibu sakit gini tapi ibu masih bisa ngajar kalian semua. Tapi kalau cewek-ceweknya di posisi ibu pasti udah lemah, letih, lesu, lunglai, dan meringis di kasurnya. Untung ibu beda, jadi bisa ngajar di sini karena ibu kuat dan tomboy. Apa kayak gitu? Tapi Bu, kalau saya lihat-lihat, ibu kayak pura-pura sakit. Ica. Apa Dewi? Apa tadi kamu bilang Aisyah? Pura-pura sakit? Ah, iya Bu, pura-pura sakit. Emang tadi Bu nggak dengar yang aku bilang? Kurang ajar ya kamu Aisyah. Bisa-bisanya kamu bilang seperti itu ke ibu. Kamu nggak tahu yang ibu rasain. Ini sakit banget loh. Kalau kamu di posisi ibu, mungkin kamu udah pingsan. Tapi itu ibu bersemangat negur aku. Gitu ya. Pokoknya ibu ini lagi sakit Aisyah. Kalau mas lagi. Broad girl whiskey's gonna ease my mind. Kamu jangan mengada-ngada ya. Each time I listen to dry mind. Do I remind you of your daddy in his 88 Ford? Labrador hanging out the passenger door. The sand from your hair is blowing in.